Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Iin Indrayanti, salah satu dosen tetap pada Politeknik Harapan Bersama Tegal dari program studi Diploma 3 Desain Komunikasi Visual. Perkenalan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Bahasa Inggris Bisnis dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis yang saya ampuh. Mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi Diploma 3 Desain Komunikasi Visual Politeknik Harapan Bersama. Mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis ini memiliki bobot sebesar 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS praktek dan 1 SKS teori yang dilaksanakan selama 1 semester ke depan. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswanya dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan bahasa Inggris. Selama mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan beberapa materi, di antaranya kosakata atau new vocabularies, praktek mengucapkan kosakata dengan pelafalan yang benar, praktek menggunakan kosakata dalam kalimat, praktek menggunakan ragam ungkapan berbahasa baik bertanya, menjawab, serta memberikan informasi, khususnya memberikan informasi terkait tujuan dan rute kepada orang lain, berbentuk dialog singkat bersama teman sekelas menggunakan bahasa Inggris. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini diantaranya: 1. Mahasiswa mampu menyebutkan kosakata dan mengucapkannya dengan pelafalan yang benar. 2. Menggunakan kosakata dalam kalimat pendek. 3. Praktek menggunakan ragam ungkapan baik asking, answering, dan giving information secara lisan. Membuat dialog singkat tentang asking, answering, dan giving information, serta giving direction secara tertulis atau in written, dan praktek percakapan serta dialog bersama teman di kelas menggunakan ragam ungkapan tadi dalam menjawab, bertanya, menjelaskan, serta memberikan rute tujuan kepada orang lain secara lisan atau in spoken. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis ini beragam. Di antaranya adalah English for Communication and Interaction, English for Daily Conversation, sumber video berbagi atau YouTube, dan sumber pustaka lain berbasis website yang relevan yang bisa dijadikan referensi selama mata kuliah ini berlangsung. Pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif secara real-time di ruang kelas yang mengutamakan proses dan peran aktif mahasiswa dalam proses pembelajarannya, pembelajaran secara kolaboratif, dan penugasan baik individu maupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan kurang lebih selama 16 pekan, di mana 7 pekan pertama dilakukan sebelum ujian tengah semester, lalu diikuti dengan ujian tengah semester. Kemudian 7 pekan berikutnya, yaitu sebelum pelaksanaan UAS, lalu diikuti dengan pelaksanaan pekan UAS. Metode pembelajaran yang saya gunakan bergantung dari materi pembelajaran yang akan diberikan. Namun, lebih banyak aktivitas secara tatap muka dan praktek di ruang kelas atau sinkronus, serta menggunakan beberapa tools web conference seperti Google Meet atau Zoom.
Selain itu, pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group atau melalui LMS yang kami miliki bernama SingNow untuk memfasilitasi mahasiswa perihal materi dan penugasan yang diberikan secara mandiri maupun kelompok. Evaluasi hasil pembelajaran pada mata kuliah ini didapatkan dari latihan, praktek, kuis, serta penugasan individu dan kelompok, juga UTS dan UAS. Kuis diberikan sebanyak 2 kali, dan penugasan terstruktur baik secara individu dan kelompok dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu diperbanyak dengan latihan dan praktek di mana penilaiannya diberikan menggunakan rubrik yang memuat keaktifan setiap mahasiswa disertai dengan penilaian unsur kebahasaan lainnya baik dalam bentuk in-spoken atau lisan dan dalam bentuk in-written atau tertulis. Pembobotan setiap bentuk evaluasi pembelajaran adalah kuis sebanyak 10%, tugas sebanyak 20%, UTS sebanyak 30%, dan UAS sebanyak 40% dengan total pembobotan hasil evaluasi sebesar 100%. Demikian informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis untuk mahasiswa di program studi Diploma 3 Desain Komunikasi Visual Politeknik Harapan Bersama. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Okay, good morning class. Good morning. How do you feel this morning? Feeling okay, feeling sleepy, feeling hungry? Okay, me too. Me too. Alright, so this morning I'm really glad to have you again back to my class because I have something to tell you. I need to share to you one topic, last topic for this semester. So hopefully you will enjoy the meeting very nicely. And before that, because this is the last week, so this is our platform in the SingNow. You may scan later on, okay? And here we come with the topic for the last meeting. Okay, before final test. In meeting 13 and 14, I put you one topic here. What is the topic, everybody? Okay, so what do you have in mind? Apa yang ada di benak kalian when you hear the word asking for? Asking for itu apa sih? Menanyakan, bertanya. Kalau ada pertanyaan atau menanyakan, so it means there will be something. What is it? Giving, asking and giving. Di sini giving information. Apa tuh? Memberi informasi. So you are going to be able to ask for and giving information. What kind of information will be our discussion this morning? Kalau kalian lihat di sini ada gambar. Not here, this way, wrong way, lost. So what is all about? Tentang apa ya? About direction. Okay, direction. It means apa ya in bahasa Indonesia direction itu? Tujuan. Terus arah. Terus rute, gitu ya. Kalau ada arah, tujuan, rute, berarti ada satu tempat yang dituju, gitu ya, atau yang dicari. Okay, let's continue then. This is a quite long conversation, but we will try later on sebelum masuk ke sini. Nah, there are some expression, language expression you can use when you ask destination or when you ask direction, gitu ya. Ini ada beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan teman-teman ya. Somethingnya 1 until 17. It's actually similar, sama. And you may choose which will be your preference. Anda lebih suka yang mana? Maknanya hampir sama teman-teman. Bahasanya kalau teman-teman bertanya arah atau rute itu gimana sih? Kalau bahasa Indonesia itu ya, seperti biasanya kan permisi, maaf, kalau arah ke sini tuh bagaimana ya? Atau, Mbak, Mas, kalau saya mau pergi ke sini lewat mana ya? Misal, dia itu
tamu atau bukan penduduk asli dari Tegal. So it means he or she will need information from you guys originally from Tegal, right? Contohnya misiin gitu ya. Oke. So there are some 1 until 17 language expression you can use. Coba kita mulai ya. Fokus on bold sentence atau bold expression. Coba ada apa aja guys? Oke, ladies, number 2, what is it? Oke, jadi how do you get to dengan can you give me direction? Sama aja maknanya ya, cuma cara menyampaikannya dengan kalimat yang berbeda. And then next, gentlemen. Where is the library? Oke, where is the library? Where is the church? Where is the bus stop? Ya. And then number 4, ladies. Oke, where can I find bla 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 gitu ya. Lalu gentlemen ada lagi? Oke, how do I get to the cinema? Misalnya di situ ya. Di sini ada Cinema 21 kah? Atau XX1? Oh, on the way. So, I believe you gonna love the destination very much ya. Oke, XX1 is very recommended for me ya. Me too. I keep watching movie in XX1 almost every week. Almost every week because I really love watching movie. Oke ya. And then next which number guys? Number 6 ya. Oke. Number 6 itu lebih kepada yang di bold itu apa? Near here. Near here itu artinya di sekitar sini, di dekat sini gitu ya. Right. And then number 7, what is it? Where is the nearest post office? The nearest dengan near here sama tidak? Maknanya sama tidak? Maknanya sama ya. Oke, jadi kalau cuma bertanya is it one place bla 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 near here atau where is the nearest bla 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 itu sama saja ya. Next number 8, what is it? Where the shopping center is? Oke. So what is the most favorite shopping center in Tegal City? Di kota Tegal, shopping center yang the most favorite itu ada apa? Rita Mall ya. What else? Ada apa lagi? Jogja Mall. And then Pacific Mall. Anything else selain ketiga? Transmart. Oke. Kalau di Cirebon yang paling dicari itu adalah Giant udah tidak ada. Apa? Geragi itu sekarang jadi nomor 2. Yang pertama itu adalah CSB Mall, Cirebon Super Block. Ya, di sanalah ada XX1 ya. Dan butiknya sangat menggoda ya. Siap-siap saja dompetnya yang tebal ya. Oke, go on then kita lanjutkan. And then number 9, what is it? Around here. Samakah maknanya dengan near here? Sama. Oke ya. Lalu kemudian selanjutnya number 10. Oke, how to get to train station from here? Sama ya, tinggal tujuannya aja kalian rubah. Number 11, what is it? Oke, what's the best way to get to bla bla bla. And then cara yang lainnya? What's the quickest way to get to? Sama maknanya. Number 13, cara yang lainnya, what else? What's the easiest way to get to? Ini sama ya, gayanya aja yang berbeda. You guys, you can choose one of them. And then next, number 14. Where the nearest grocery store is? Samakah dengan yang ini? Sama. Ya, and then what else? Where are you exactly? Kamu sebenarnya di mana sih? Ya, secara tidak langsung ya bertanya sedang posisinya di mana. And then next, how do you get to? Gimana bisa sampai ke sana gitu ya. And then number 17, looking for this address. How can I get there? Saya lagi nyari alamat ini, gimana ya caranya lewat mana? Gitu ya. So, these all are expression you can use, you can choose when you ask a destination atau when you ask direction. Gitu ya. Oke. We will do something later on. Kita nanti akan coba berdialog ya with your partner. Choose your partner later on nanti. Oke. Ini contoh salah satu dialog. Oke. So, gentlemen will be as smart,
ladies will be as Nancy. Coba ya, kalian baca dulu pelan-pelan. Oke, kira-kira mereka itu baru ketemu or apakah mereka baru tinggal in that city or what? Gitu ya. Oke, gentlemen, ready? So, let's gentlemen try then. 1, 2, 3. Excuse me, or you can make your life. Okay, how about ladies? Okay, Mark, please. Thanks. I've only been in town a few days, so I really don't know when you brought my Okay, next, Nancy, how about you? Okay, everybody, so what do you think? Do you think that both people know each other? Saling kenal atau tidak? No, they don't know each other. And then how about Mark and Nancy? Do they live in that city quite long or just stay? Mereka sudah tinggal lama atau baru tinggal di situ? Baru kan? Oke. Kalau Mark udah berapa lama? How long? Just in a few days. Baru beberapa hari aja. How about Nancy? A year. So he has been stay there for a year. Baru setahun, so they don't know many things yet. Mereka belum tahu kemana-mananya. Sama ya, with me also ya. I don't know exactly, I don't know many things in Tegal because I come from campus and I go back home. Ya, mungkin tidak ada waktu untuk jalan-jalan. Okay, so guys, from this dialogue, the objective of the study, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah you guys will be able to use language expression. Kalian akan bisa menggunakan ungkapan berbahasa dalam bertanya, direction, and then you are able to use the expression in short dialogue. Kalian bisa menggunakan ungkapan tadi dalam bentuk dialog singkat with your partner. Okay? From this, dari sini, kalian ada pertanyaan nggak? Atau do you find any difficulties when you use the expression like this? Ada yang susah? Ada yang kesulitan? Alright, shall we go on? Kita lanjut? Alright, shall we we'll go on then. Okay, so this is small practice for you and I believe this is quite easy. And then I put you some words in the box as well as the visual for you to match, untuk kalian matching between this until this with the words. So anyone can answer. I'm going to give you 1 minute. Misin kasih waktu 1 menit ya. You may try to answer from picture 1 until picture 10. Okay, 1 minute. You can answer. Anyone want to try which picture? This is picture 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Who want to try? Picture 1 until 10. It's free for you. Which picture will be? Come on. What picture is this? Yes, Nabila? Picture 4. Picture 4. What is it? Turn right. Picture 4. Turn right. Okay, good. Nice. Is it correct? Correct. Next picture. Yes, Fabian. Picture 10. Picture 10. Okay, what is it? Turn left. Okay, if there is turn right, then there is turn left. Thank you. Is it correct? Correct ya. Next picture, Anna. Number 7 is traffic light. Okay, number 7 is traffic lights. Good, very nice. Next. Number 2, what is it? Take the second right. Apa sih bahasa Indonesianya? Take the second right. What is it? Belokan kanan yang kedua, gitu ya. Belokan kanan yang kedua. Okay, next. Ya, Ji. Number 6. Take the second one. Okay, if there is taken the second right, then there will be take the second left. Very nice. Next, second left. Okay, good. Give big applause first. Very nice. Okay, let's continue, guys. So these are small talks or small dialogue between one who is going to ask or need information about one place. Jadi dia mau pergi ke sinema.
So he or she asks to you by starting like excuse me, sorry, pardon me, gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya maaf, ngapunten, gitu ya. Sorry, mau tanya dong, gitu ya maksudnya. Ready? Okay, so who wants to answer? Fian, which one? Number 2. Number 2, what is it? Go past the traffic light. Very good. Go past the traffic light. Very nice. Next, who wants to try? Anna? Number 1. Number 1. Go. Go straight on. Good. Correct. Go straight on. Go past the traffic light. Ya. Oke, next number. Pakainya kalau the left sebelah kanan sebelah kiri berarti pakainya on ya. Coba, it's the building next to the library on the left. Oke, sekarang tinggal yang number 6. Kira-kira go bla 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 apa guys? What is it? Go past the traffic light and take the second right onto gitu ya. Onto itu ke jalan gitu guys ya. Onto the King's Road. Oke. Nah, ini nih ada lagi. Coba ya. 1 minute. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang tidak perlu dijawab nih. Ada yang tidak perlu dijawab. Sudah sesuai kalimatnya. Kira-kira number 1. I'll meet you. Apa jawabannya? Kalau jalan itu berarti on ya. I'll meet you on Granville Street. Oke. Number 2, I'll meet you. Kalau sudah spesifik banget baru pakai at. Coba, I'll meet you at the corner of Granville and Robson. Okay. And then please choose one destination based on your interest and it should be different between one another. Harus beda antara satu dengan yang lain ya. And I'm going to ask you to describe, to tell us, to say, to explain us how to get there. So someone will be asking and someone will be answering or giving the information. Menggunakan dialog seperti ini yang simple dan sederhana ya. Jangan lupa ada pembuka excuse me, sorry, pardon me and so on. Lalu kalau udah dikasih tahu, jawabnya say thank you gitu ya, thank you so much and sebagainya gitu. Kalau belum jelas bisa Anda tambahkan tadi, sorry could you please say that again gitu ya kalau masih belum jelas. Oke. Ini dia. Nah, alright. So I put you one picture here, big picture. And some destination I put there also. And please, you may choose your partner in the dialogue. Okay, of course. And then you may choose, the destination within your group. Okay, I'm going to divide this into group 1, group 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay, there are 8 groups here. Can you tell me where is the grocery store? From here, go straight on. Everybody, please. Granville Street. Then go past the bookstore. The place is opposite to them. Okay, thank you for your information. Okay, thank you. Give big applause for group 1. Okay, next group, you want to try? Yes, Aji and partner. Yeah, Aji and Arif. Okay, 1, 2, 3, and action. Excuse me, is there a bank near here? Okay. On the road, you go straight on and the second turn left. Okay. The bank next to the social store. Okay. And then what is your answer? Yes, thank you. Okay, thank you. Next will be take the second left, take the first left onto jalan apa? Oke, coba ya. Kalian buat satu saja untuk going from campus to Cempelemu Restaurant. I give you 2 minutes. 2 menit ya. Sekarang anyone
You can try together, explain to me and give the information to me in this class, yeah. Just pretend that I am a guest, not from Tegal. I need to see someone there because I've made an appointment in that restaurant. But I don't know how do I get there. So you have to help me. I give you 2 minutes, okay? Mesti kasih waktu 2 menit. How to go there from campus, okay? 2 minutes, guys. Okay, Nabila. Okay, Nabila is going to help me. Okay, how is it? Go straight on. Go straight on. Jalan Mataram, oh Mataram Street, and then And then on the traffic light, turn left until traffic light, and then turn left. Colonel Sugiono Street. Okay, and then You will see Pacific Mall. Tegal. Pacific Mall Tegal, and then Past that. past that. Then Bukan ya, barusan. You did great. Jadi tadi kalian sudah belajar kosakata, ungkapan-ungkapan. You also made short dialogue or small practice with your partner about going or asking information about the direction. And then you can also try to explain to me how to get from campus to one of the restaurant in the city. Thank you so much. So is there any question? Ada pertanyaan? No question? Finish? No question? Okay, so I think that's all for today. Thank you for joining my session with the topic. What is it, the topic? Asking for and giving information. If you have question, you may freely ask to me or just share to me anytime. But please keep practicing using English, okay? Thank you so much. And good luck for everything. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Bahasa Inggris Bisnis yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi tahun 2025 Kemendikti-Saintek Republik Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Harapan Bersama dan rekan sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.